Ok, salam alaikum, salam alaikum. Be malien be fo ka malien be kunyumando. Donc malien ambe mena boka video kunguruni ke kwa. Video yi mte fa ka jente nyanama. Mena boka video kunguruni ke anye vocalu do soro, anye message do soro. Ko Mohamed Diko ka sini Mohamed Diko ka sini rencontré Mohamed Diko e wuli da mo yo ko mo ka ta parler la culture la sini ou be ka fo mo nyana ko aborama parce que ko gouvernement y a todi fait la jo folo le gouvernement a stoppé mais ko aborama amaboama c'est pour vous dire que amaboama c'est pour vous inviter tous de venir demain matin à 9h au Palais de la Culture. Si nous serons là, nous serons au Palais de la Culture là, kata anga almamimba nous Mohamed Dikoui abinata minfanyana anga talame. Donc amaboama, ou be ka fa aborama parce que be fait ka saboter. Donc amaboama. Mohamed Diko ka wuli mada sini islamé dembela jeli. Chrétien bela djeli, malien bela djeli, beka bo sini kata Mohamed Diko ka kumala me, anga chokoroba, beka bo kata ka kumala me. Ama boama bi, ama boama sini, donc c'est toujours confirmé, sini soroma, never ka besoray. Parce que oube ka foka borama, wala sa oube fe ka rencontrer ka a boycotter choko dola. Donc ama boama, quel côté, marchite foi, amita kata en hakila ou faranyoron kan, kata hakilla nyuma mimbe ambo fo nyogonyana ona nyogona drondido donc bref oyo ore beka bossini kata Mohamed Diko la me inshallah na ala sini dugu nyumanje mali kono ni mimbe se ka bo hali mimbe dugu dawla ni mimbe yoro la parce que ni anga jamana a sini nyesigi akanye abeni bolo ka ta tinya ere piu abeni fana bolo parce que ninte ke jamana foyi kono ko ala ka nyakata te jiga jamana kono ni mana walia jamana fenfe kono ala ka nyangata bi jiga jamana kono anyebe tuwabu la dien dongudo tasuma bawbe wuli dien dongu ji bawbe wuli dien dongudo fenbe ke ni asemo ni na nyogona na toba de mais équipement ou ye équipement modèle bebolu bolo ko façon kumbe ala kan kisi nani sabatira ngwa jamana kono ko nyangata be jiga ngwa jamana kono amina mbambulo afumu mambulo kamba kumbe do ina kame abona asigira kani akana keyere anda budoroni la ni wale akana taka mali segere angana so ninga do anga société la angana so aka do anga école kono angana so quel que soit alpha ou bena nyagami ay chogo ou ya toro changer chogo silamo fana makala ne mbabula mali kono makala ne mbabula donc aye ni ko insege comme dîner ou ko dîner nyomo ko kube kla ko kanin ko insege aya sege ko nyumana wala sa ko nata aw la fili ka fendo do ankuna ka aw jena nayi ka soro aw ma famu parce que obina namara chogo dola ka di aw ma chogo dola aw ma famu aw ba accorder abina fo ko dîner nyomo were de ya accorder ka soro iba soro piège be duguma donc dîner nyomo aye ma nyini mami be sebe nunu do nyanama comme ako ka be klan ka sigi ka fe réviser anyumana aya réviser anyumana amba ko mais na ya ke chogo dola bina toko soro toko jugu soro ni ko na ka bu hakili ma parce que bina foko dine nyemo yere de sona ko dine mo ko fo itala ka soro ma nyefo awe anyema donc sini soro ma be ka nyogon soro palais la kata anga chokoroba ka kumana me ay o kunye sisan mo o parti ni mo enfermé mo refermé parti flana yelemani problème be yelemani bi kay région na ntise ka bo ka do ka so mandat do ala parce que ni ya me mali amberido ma kelinga tonyon o ibeka tonyon yi bien vrai que ante hakilla kelenye parce que élection konana aya on sebe koro kuma uchara ntese ka boya ndogo ya kuma uchara sama nu chara parce que an kunte hakilla keluna ante hakilla kelenye mais ante nyogon juguye problème mba awdala bi
aw votera ibeka ye mais maa si tɛ voter maa ye bɛɛ ka ŋaniya ye ala ka hɛrɛ de k'i ye aw kun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan parce que ni i votera mɔgɔ ye i bɛ voter mɔgɔ ye a bɛ sababu ɲuman de ta ka s'i ma donc aw votera ibeka ye aw ye ibeka ta ni bɛ ka aw sara kɛ nin ye anw min bɛ yen n'an ye sama-samali kɛ an tɛ se k'a fɔ k'a jo bɛ aw la parce que aw ye maliyɛn ye komi anw aw ye maliyɛn de ye anw donc maa si ka tɛ bɔnɛ ɲini ka s'i yɛrɛ ma bien vrai que aw votera ibeka ye mais aw ma bɔnɛ ɲini ka se aw yɛrɛ ma aw ka hakilila kun tɛ ka bɔnɛ ɲini ka se aw yɛrɛ ma aw ka hakilila kun ye na aw ye votera ibeka ye la aw bɛ minnu nɔfɛ olu bɛna sabati mais n'a ma ko ye ko sira wɛrɛ taara k'aw sɛgɛrɛ parce que maliden maa si tɛ mɔgɔ man kan ka maliden mali yɛrɛ to ye démocratie ye maa si tɛ maa mara jagoya la jagoya maa si tɛ maa mara jagoya la donc ibeka bɛ ka wale min ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ibeka bɛ ka fanga de boli mɔgɔw kan a bɛ k'a ka se de yira mɔgɔw ye la se dun tɛ jɔn ye se bɛ ala subhanahu wa taala de Yelemani Dagakane, moi je suis de cœur avec vous. M'filila o ka bɛ tiɲɛ ma mais n tɛ bɔ fili kɔnɔna na o de ka jugu vraiment aw filila mais fili min do fili jugu tɛ parce que aw kun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan anw y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ibeka ye janfaci ye ibeka ye janfaci yɛrɛ yɛrɛ de parce que maa min kariya ka Buye janfa Buye min ye wari bɔ a yɛrɛ kunna k'a di ibeka ma k'a ka campagne financer n'a y'o janfa a bɛ na jɔn to yen an y'a fɔ aw ɲɛna aw ma da a la hali ni aw dara la aw ma baara kɛ n'a ye mais aw fana tugura ibeka nɔfɛ ka voter ibeka ye peut-être que ibeka va être mieux a bɛna wusaya ni tɔw ye o de fana kun ye aw hakilila ye hakilila jugu kun tɛ vraiment a kɛra tan o de kɛra baara ye o de a kɛra nin cogo la tan mais maa si fana kun sigilen tɛ ni aw kun sigilen tɛ ni nin ye ko nin bɛna kɛ aw la ibeka fɛ mais n'a kɛra aw la ibeka fɛ anw minnu fana bɛ yen n'an ye ɲɔgɔn sama on peut pas être fier de ça parce que pourquoi moi quand même ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ moi précisément je peux pas être fier de ça parce que aw ye maliden ye ni aw tɔɲɔna c'est comme an bɛɛ de tɔɲɔna maa kelen ka tɔɲɔ ye bɛɛ ka tɔɲɔ de c'est pour cela que an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ nin niveau min na bi jamana ka bɔ nin niveau la an tɛ se k'a fɔ ko wallahi personnellement ne kɔni tɛ se k'a fɔ a jo bɛ aw la parce que vraiment aw kun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan hali ni anw y'a fɔ aw ɲɛna ko ibeka ye janfaci ibeka tɛ se ka jamana in mara mais aw kun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan parce que aw kun y'a dɔn k'a bɛ kɛ tan parti politique kun ka ca min tɛ Sumala ye aw bɛ taa fara maa wɛrɛ yɛrɛ kan min tɛ ibeka ye min tɛ Sumala ye mais problème kɛra mun ye Sumala ka député ni Sumala ka maire nin ka an na an tɛ jɛn n'a ye n'an ye chance di Sumala ma ni Sumala sigira ko wɛrɛ bɛna ka an na min tɛ nin ye o de kɛra aw sababu ye ka aw muruti moi je peux comprendre mais n'aw tora ibeka fan fɛ ibeka fana kun man ka nin kɛ mais n'a y'a kɛ c'est pas grave an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka jisuma k'a fura ye m'a fɔ k'a kɛra k'a ka ɲi dɛ komi ni ji bɔnna ka ban a tɛ se ka cɛ mais an ka fɛɛrɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma les gens de Dagakane k'a se yɛlɛmani ma il n'est jamais tard n filila o man jugu n tɛ bɔ fili kɔnɔna o de ka jugu anw tɛ jamana in jugu ye anw ma kɛ jamana jugu ye tile kelen mais l'union fait la force la jeunesse malienne an bɛ appel bila maliyɛn denw ma an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo kɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana bɛ nin di niveau min na jamana ka bɔ nin niveau la ibeka goyanya yɛrɛ tɛ mais ibeka jamana bɛ ibeka bolo ka mara cogo min na o de kama an bɛɛ révolte la ibeka kɔ anw min bɛ ka kuma anw min bɛ occidentaux la n'an bɛ ka kuma anw tɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ u bɛ lafiya sɔrɔ cogo di anw minnu bɛ Mali kɔnɔ ni ɲɔgɔnna gɛrɛ ka na s'u ma voilà notre lutte mais anw traité la de toutes sortes de noms k'a fɔ k'anw ye jamana cilaw ye wala anw tɛ jamana cilaw an bɛ fɛ bɛɛ de ka lafiya Mali kɔnɔ bɛɛ ka droit ka d'i ma Mali kɔnɔ n'a tigɛra fantan ni faama cɛla la a da bɛ digi fantan de la ibeka bɛ ka jamana mara ni dictature min ibeka bɛ ka jamana mara ni fanga min ye o tɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka jɛn n'a ye donc an ka fara ɲɔgɔn kan il n'est jamais tard je suis de cœur avec vous les gens de Yelemani Dagakane je suis de cœur avec vous vraiment ala ka jisuma k'a fura ye ala ka jisuma k'a fura ye yarabi a ma mɔgɔ minnu minɛna
sabu fe b'u nati k'a b'u bila yarabiyama ala an k'o ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ kɔrɔn tilebi bani baba an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔw ni a ma se mɔgɔ min ma i t'a dɔn n'i bɛ ka ma se mɔgɔ min ma i b'a fɔ k'anw ye jamana cila ye pour que i ka se k'a dɔn k'a fɔ k'anw bɛ tiɲɛ kan fo tuuru ka se e ma o tɛ an ka laɲini tɛ bɛɛ ka lajaba fɔlɔ ka sɔn anw ta ma an ka laɲini t'o ye an ka laɲini tɛ bɛɛ ka tɔɲɔ fɔlɔ u ka sɔrɔ ka raison di anw ma an ka laɲini t'o ye an ka laɲini tɛ bɛɛ ka lebu bɛɛ ka lajaba fɔlɔ k'u ka sɔrɔ k'a fɔ ko anw jɔra an ka laɲini t'o ye mais en très généralement fo tuuru ka se min ma ni tuuru sera min ma o de bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko vraiment k'ale tun bɛ fili kɔnɔna na mais an tɛ fɛ bɛɛ ka bila o erreur la an bɛ appel lancer Mali kɔrɔna tilebi bani baba bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jamana in bɔ nin niveau la tan jamana bɛ se ka bɔ nin niveau la tan walahi na an yɛrɛ ma wuli ka jamana in dɛmɛ ka jamana bɔ nin niveau la maa si tɛna k'an ye donc an ka fara ɲɔgɔn kan l'union fait la force ala ka jisuma kɛ yɛlɛmani problème ala ka jisuma k'a fura ye vraiment je suis de cœur avec vous n'o fana sujet baara sujet dɔ wɛrɛ fana bɛ yen bi tugun n'o ye cheminot ka nin problème ye cheminot bɛ grève la fɛn na fo dɔw yɛrɛ kirinkaranna ka taa ni dɔw ye dɔgɔtɔrɔso la déjà an bɛ Gabriel Touré fo Gabriel Touré a dɔw ta en charge k'u b'u ka furakɛliw kɛ fu u yɛrɛ b'u ka furaw san parce que kalo 9 ariyɛlɛ de bɛ yen kalo 9 ninnu ma se ka sara sɔrɔ n'i y'a mɛn cheminot i b'a fɔ Kayi ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Bamakɔ nɛgɛkan sira mɔgɔw a caman y'u yɛrɛ fa a caman ye baara kɛ mais bi bi in na a dɔw tun bɛ luwanse la u gɛnna dɔw denw gɛnna ka bɔ école la dɔw yɛrɛ ka furu sara parce que dutigi ala ka n'i dɛsɛ dutigi n'i dɛsɛra dɔrɔn wallahi ko ni kogo kungurunin binna baw bɛ yɛlɛ la dutigi dɛsɛlen man ɲi donc u bɔra k'u b'u ka grève la fɛn kɛ walasa u ka wariw ka se ka sɔrɔ maa ma sɛgɛ fulu la i bɛ ka n'a ka gouvernement hali maa ma t'u ɲininka mun b'u la anw ye i bɛ ka attaquer New York ya Amérique ya ka i bɛ ka kunbɛn ni kunbɛnna min ye yan o duguru la u ye 30 millions de débloquer Mali kɔnɔ ka taa di denmisɛnninw ma a ye bɔ a ye essence san a ka kɛ moto ni mobile la a ka taa i bɛ ka kunbɛn a ka mun de bɔ i bɛ ka la o 30 millions bɛ sɔrɔ k'o don des choses inutiles la mais mɔgɔw ka arrière b'u bolo wari tɛ sɔrɔ k'o sara i bɛ ka voyage baw olu bɛ financer o wari bɛ sɔrɔ k'olu financer mais mɔgɔw ka sara tɛ sɔrɔ ka d'u ma i bɛ ka voyage ma deli ka jɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko wari tɛ kɛsu kɔnɔ i bɛ ka fɛn fɛn en un mot i bɛ ka mɔgɔ tɛ maliyɛnw na il faut que an k'o de bila an kunna i bɛ ka ko a yɛrɛ di n bɛ tile ka nin fɔ an ɲɛna i bɛ ko k'a yɛrɛ donc cheminot n b'a fɔ aw ma bravo je suis de cœur avec vous an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini mais an tɛ se k'a fɔ ko Kayila Lamini ko fo tan fo nin kun ka kɛ mais on est de cœur avec vous an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali in bɔ bolo la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali in bɔ bolo la cheminot bɛ ka kirikara bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tile joli ma dumuni kɛ u taara grève da fɛn na solution tɛ ka ɲin'o la dɛ o tɛ ka ɲɛɲini k'a dabila hali na a ye ni minɛ fɔlɔ yɛrɛ an ka dɔ sɔrɔ o si ma kɛ tellement u ye kɔngɔ muɲu fo dɔw kirinkarana bi k'u bɔ ko bi kɔngɔ bolo u taara Gabriel Touré la u bɛ suya n'a ye Gabriel Touré mɔgɔ an b'aw fo parce que se t'u ye ka fura san u Gabriel Touré mɔgɔ yɛrɛ y'i engagé k'u bɛ ninnu ta en charge k'u ka furakɛli bɛɛ kɛ an b'aw fo o yɔrɔ la o de kosɔn ni ko nana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka souder halisa l'union fait la force an mɔgɔ bɛ jama na a ye fara an kan an ka Mali in jɔ an ka Mali in bɔ bolo la walasa i bɛ ka n'a ka fanga i bɛ ka n'a ka fanga jugu in bɛ se ka wuli ka bɔ an kunna cogo min na yarabiyama ala k'o nɔgɔya an ye parce que an tuma baga i bɛ ka ma an ma baga i bɛ ka ma i bɛ ka ya an tɔɲɔ de i bɛ ka malidenw de tɔɲɔ maliden min bɛ yen bi n'o bɛ tɔɲɔ kɔnɔna o de ka ca bi ka tɛmɛ a dan kan i bɛ ka sigira ko min kama a ma si sira timɛ an bɛɛ nimisara fo minnu bɛ dɔɔnin sɔrɔ minnu bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ dɔ n'a suyɛnna a bɛ di minnu ma ou bien minnu b'a ka fanga kɔnɔna la bi n'olu bɛ ka nasɔngɔ sɔrɔ a ɲuman na olu de b'a fɔ ko alhamdulilayi pour que i ka se ka baara yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bi o ye kata banani ye i b'i ka kalan kɛ i ka diplôme b'i bolo walasa i bɛ se ka stage yɛrɛ sɔrɔ ka t'o kɛ o fana ye baara ye Mali kɔnɔ rien ne va au Mali aujourd'hui
Rien ne va au Mali aujourd'hui. Abdou Niang bora ka vidéo ka ay mi fo vidéo konna na on dola kelen kunya fo be wuli ka awu jobi ka incitation à la violence. Mais mouya to aya fobi. Dusu kasi. Mais il fallait que Nindo ka se ka do soro pour que mo ka se ka réalité. Mais quand est-ce mo na réalité? Anwa kuma e wala sa be kana blani erreur konnana, be kana blani dusu kasi modèle konnana, be kana blani nyangata modèle konna wala sa ibise ka réalité. Autant nga soyo. Mais il fallait ça pour que Maliens doka se ka réalité ye ka fo ko tiena bois de sera. Effectivement bois de sera. Mi ya fo mi ma fo ibeka de sera. A de sera sur tous les plans. Ça fait combien de jours bi jome ibeka ye, ibeka be mi, abe bolo jumenka. Jomba kalama. Ça c'est un état sérieux. Ni bebe ka ke jamana kono présenter ka bo. Ni bebe ka ke jamana kono présenter ka bo ka fin fo mo nyina me mi femme. Présent bemi, il est où actuellement aujourd'hui? Donc dépôt yoro là, an kan ka do ka fo, an ga koba an yere de bolo, an ga wuli kan jo. Anga fara ɲɔgɔn kan l'union fait la force wallahi na an farala ɲɔgɔn kan haram de b'a la Mali problème a bɛ ban parce que ala ma problème foyi da diɲɛ kɔnɔ ko solution tɛ min na Mali problème solution b'a la mais pour qu'on bɛ se ka solution sɔrɔ Mali problème na ni IBK n'a ka gouvernement ma wuli ka bɔ yen foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ n'an ye fɛn fɛn dabali a bɛ dan sira fɛ parce que dɔw b'a ko ka jɛ dɔw bɛ tila k'a nɔgɔ tugun sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn. Nous là quand on te jamana fait quand on ka jamana halaki quand on est balaw moy ce qui se passe au Mali actuellement beta kalamawa donc on est jamana chilai mais on ala na chrétien ibeka kan gouvernement ni jamana jolai wa ibeka kan gouvernement nafa jumbe ka se jamana mabi ibeka kan gouvernement nafa jumbe ka se Mali de mabi ni tonyote ni mitona ali amunu be kofeya Antonio le do parce que alou be consulat ni ambassadeur munu sigi an kuna o shita an sago kela baby yere mi mana min dia ibore ka parce que boudi papier le besigi boudi papier a chama de mana a chama mana fanga la ka a donia boulare mais ni karsa somoy ni karsa terike karsa ni posu dia parce que beta o de usigi ni sigiro ko tseka iseki ka barad na fakeo e ka bara e kunye mi e te se ko don parce que mi ka bara kala I ka bara kala mi se ni mama e san jozu de ke kala mina ke e yo bara soro e sakata ni akecho do mo lata mais ni ya ye etiki ka bara ka nyema e reti ka bara do parce que ti nakundo ni mi nakundo e te se ki nakumbara ke coup de fil du sigi bout de papier du sigi c'est pour cela que tu sais ku ka bara donc Antonio le do fo ka fa Antonio le do bébé coulé la Mali kono bébé ko ça ne va pas bon mounio solution yi anga wuli ka fara ɲɔgɔn kan l'union fait la force ka Mali bɔ bolo la kuma ye odi sini Mohamed Diko ko kanga ta sini sɔgɔma an bɛ taga a ma bɔ a ma u bɛ fɛ k'a bɔ écouter k'a bɔra ma a ma bɔ a ma donc an ka taa ka taa a ka wele lamɛn sexuel complexe a bɛ fɛ ka min don an ka enseignement na fan su le sexuel complet, le mot même, ça fait mal à l'oreille. Sexe complet. Ko de ka douanga jamanana. Mouna ou tata di Algérie ma kwa ka douka jamanana. Mouna ou tata di Tunisie ma. Mouna ou tata di Arabu dugu ma kwa ka douka jamanana. Mouna an. Ka sabu ke fama jugu ye. Ka sabu ke fama jugu. Ka sabu ko ye. Sinon ni tuabu shifa. Ni ye Hollandi ni yu tege fla fasanu na wallahu ku nyesi Algérie ma hali Algérie ta kamada français u nyesi Algérie ma arabu duma ko anga ni do ay ni mina ko do ka constituer FSO aka enseignement konnana mais anga Mali a gouvernement ma fa bere amo chama be kolokuru do yaro ni kolokuru di wuluma wulu tse ka bala la wani na folo duma jina teke fenfen na ubo papier signé ube do Mali kono funi war ma duma ni war kon dira anga gouvernement na nyeshi anga gouvernement ma koko la olubo si ube do Mali kono o kera fura juguyo o kera boisson juguyo o kera fefe juma yi problème tala ni war bedro ay nanay amma ke déchet wi sawa salam alaikum